Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, umemaliza kikao na viongozi wa polisi. Kitu gani mnakamata kwa hiyo ofisi ya polisi jimboni? Asante, ni kweli tumemaliza mkutano wetu wa hii magharibi. Unajua ni mkutano ambayo tumeweza kuendelea kuchunguza yale ambayo mkubwa wa jimbo ametupatia kama maagizo, yaani kuchunga wakaaji, kuwakumbusha ya kwamba malali ya COVID-19 inaukumba mji wetu wa Goma, na kuna hiyo makazi, iwe ni ya usiku, iwe ni ya asubuhi, iwe ni ya mchana, ambazo tunazifanya kusudi wakaaji wetu tuendelee kuwahimiza kusema eti kila mmoja aweze kushiriki kwa hiyo vita ambayo lazima tuipige huyo adui coronavirus na tuweze kumshinda. Ni kusema tulikuwa kwenye mipangilio namna gani tutaweza yani kujere ama kuongoza wale wa sportife hao ambao wanaamkia asubuhi kwenda kufanya makurse yao. Lazima tuwaambie ya kwamba muda ama nyakati hizi tunapokuwa na vita hii ya coronavirus, kila mmoja anapaswa kubaki kwake na kufanya hiyo mazoezi kwake nyumbani, pahali pa kusema eti naenda kwenye barabara kukimbia na kwenye watakutanika na ni wengi. Na tunaendelesha hiyo doria yetu ya usiku. Lazima tuiendeleshe mpaka tangia hiyo saa ya 20h, yani saa 2 ya usiku mpaka asubuhi. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi ambayo tulikuwa tukichunguza, nini tuweze kubadilisha, nini tuweze kurenforce, kusema kazi ambayo liwali wa Kivu ya Kaskazini ametupika, kusema tuhakikishe ya kwamba wakaaji kweli wote tumewaprotege, wote tumewahimiza kujua namna ya kujikamata nyakati hizi tunapopigana na hiyo magonjwa ya coronavirus. Hiyo ndiyo kiini ya mkutano wetu. Ndio kusema sporo ya dimanche benye banayalamu mabarabara biko wanafanya cross kwa sasa inakatazwa. Ni kusema ukaangalia kwenye arete, yani hiyo mikakati ambayo liwali wa jimbo ameweza kukamata na hata president wa nchi, ni kusema kitu yoyote ambayo inakusanyisha watu, hicho kitu chote, mikutano yote kabisa imepigwa marufuku. Sasa ni jukumu ni kwetu kusema eti lazima tuwaambie wakaaji kama hiyo sport matinal, ni kusema hiyo makurse matinal inakataziwa kabisa. Tumeiarete, tumeisimamisha mpaka siku hiyo magonjwa tutaimetrize, yaani kila mmoja afanye kakursi kwake, sababu sport ni ya muhimu, ni ya lazima sana, lakini kwa kusema tujikinge na tusiende kuambukiziana, lazima hii kuwa pamoja eti tufanye yani mazoezi pamoja, hiyo kabisa tumeikataza. Na ndio maana unaona hata football imesimama mahali pote preske duniani. Lazima nasi tuweze kuendelea kusapoti viongozi wanapotuagiza kufanya mambo ambayo inaturuhusu kupiganisha hii magonjwa, ili tuangalie ya kwamba wakaaji wengi wasiweze kupatwa na hiyo magonjwa. Asante. Monsieur le ministre, vous venez de suspendre le sport matinal. Pourquoi? Écoutez, vous savez que depuis que le gouverneur de la province de Nord Kivu a pris l'arrêté dont les contenus sont les mesures pour protéger la population contre la pandémie coronavirus, moi comme ministre de l'Intérieur, j'ai cette obligation de pouvoir mettre en exécution toutes ces mesures contenues dans l'arrêté. Et parmi ces mesures-là,
il s'est fait que même la mesure interdisant les courses matinales se trouve dans l'arrêté. Vous savez que pendant que le monde fait face à cette pandémie, cet ennemi qui décime des milliers de populations, nous avons le souci de protéger. Ça signifie que l'autorité provinciale a le premier souci de protéger sa population. Et c'est dans ce cadre-là que toutes ces mesures prises dans cet arrêté, nous devons obligatoirement surveiller, veiller pour qu'aucune mesure ne puisse souffrir. Et c'est dans ce cadre-là que les sports matinaux ou que les courses matinales, n'est-ce pas, sont suspendus momentanément, le temps que nous sommes en train de nous battre pour freiner la contamination du Covid-19. Il nous faut effectivement inviter cette population qui s'amasse massivement chaque matin pour les courses à adhérer à cette mesure prise par l'autorité provinciale. Voilà, nous avons donc monté un plan qui va empêcher que cette mesure puisse souffrir. Voilà la raison qui nous a réunis ce soir, effectivement pour continuer à servir la population du Nord Kivu, continuer à empêcher que la population du Nord Kivu puisse continuer à ramasser facilement cette pandémie qui est en train de ravager. Merci. Merci.